mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Mbote na bino sotumi baka dilwa ku ya kulanda émission ya shebiso na kati ya Wasala télévision kifunda matondo diaka na bino sotu ke pesa beto toujours ba critique bokila ko encourager beto somme na mo metala kuzingila ya kizunga beto ya Matadi émission ya shebiso toke monsani foto toke zingila kana kati ya kizunga ya Matadi ya Congo partout toke kwendaka na ba quartier utambula ku monsi na beno ka batuna kunwana toke baka yao batuna kuja toke baka yao batuna utambula toke baka batuna malafu toke baka beto to blaka nyonso ina kena ku monisa ke beto ke ba africain na kizunga ya Matadi alors mingi beto ke na Ntsasa beto ba mtoke na Ntsasa kuna na ngambu bengi na omona na disimu kuna ba beto ba ke soyo kubaku alors soyo kubaku ngo na kuna ba kutunga ba inzo tona kubaku ça fait kubaku koto ya imbo na diboko me bakala kubaku ya wai et puis kuna ke quartier ngombe ke kuna ce village ya una kuna parce bantene ina kele donc voilà parce bantene ina kele ya ce village alors ba chaîne sur télévision que seulement na kizunga Matadi kana bien c'est la chaîne de télévision beno fona tout là émetteur à beno kuna antenne à beno kuna bureau à beno kuna ya que place na que ça là que kangu na ndimba na Zulu ya vonda na relais alors matondo mingi to me kuza wa na quartier ya to montu na beno ni faso ba ke zingila est-ce que maza ke vonda bien est-ce que courant ke vonda bien est-ce que insécurité kele maman ka mais ina kuna mina mwana ndimba kimbuta ke na baka comme si ya que moi c'est ba quartier vous avez net courant ko tete vers kimbuta maman ko courant kele 20 courant kele courant ya wina même mona ok kuna bakina courant même mona maza kele mais jour to ke baka jaka ngolo na lemvo ya mfumu nzambi toke ku toke kita escalier muske awa escalier ngo ya mato na makadam escalier ki ngeke kita tisa mnge kuma na disimu ina kuna toke monsi na beno faso baka zingila kuna est-ce que baka bimaka pe na kuna sam na kuza pe na ville kwaku même on a kuna tibe école kimbuta tu vas à l'école, tu vas à l'église. Apparemment, comme si maman, ce que mon sinon ni kuna baton car mais baton ka bima quoi na uyuvula boss kana mutu tito kuno malafu cette ambiance moi bouima moi soyo moi kikanda moi chaudron est-ce que beka toi quoi même monter na Zulu point d'interrogation je te baka makoki na lemvo ya mfumu nzambi toke vutuki la diaka kwa mingi to me kuzane samto monsina beno route ya Ntsasa na quartier faso batuke zingilaka. Alors merci beaucoup yo on passe ça ba jimel hein vous noyez toke na utambula to na kota na quartier to monsina beno faso batuke zingilaka kwa to na kota kwaku to na monsina beno kwa route ya iplai ngeme akwenda plai ngeme akwenda yekwa bimati na morgue bebokulaka route Ntsasa ngeme a monter play yekwa bimati na bwima na ni na terrain parce que l'on ko bula balle terrain soyo atona ko terrain play na kati ya quartier to mon serveur ni faso batuke zingilaka kwa kubabule te lisolo mbisa mbote na le fils de son papa Pichu Mavinga Maboko na Luanda ya papa Yves Makambo papa bwe papa tele kuza moi qui vous moi c'est fait ça na kuzaba kwa ni faso ni zingila ni nzenza mtokuza banzenza kaka matondo mingi matondo bonjour ton atambula ton monsina beno kwa ku kwa makadam apparemment est élevé ya mantina vana malgré au quartier ton akota ton monsina beno ndila ngwa ntoto ton akutambula
Toi mosina bien. Maman beto boye. Maman, ni faso. Mule cousin expliquer beto faso nezingila kwako. Ah, nzenza. Bateso baki banzenza. Mbotena le fils de son papa Pichu Mavinga Maboko na Luanda ya papa Yves Kambu na Allemagne. Blaise Mampuya multi mystique bras droit ya kuja kubanza Blaise Nteka beno zole matadi ke vingila beno. Et puis ya munu mpangi na kumbu ya Pasha Milk na Suisse marque toujours tona utambula donc remarqué mingi ba inzuke ba chantier. Et puis ya munu pangi na kumbu ya amigo ntieni tabuanda Kolo Weston mais ba amigo ntieni tama mingi vemu na monter na Kinshasa sa moko na sala publicité ya flat hotel a beto na kata Kinshasa yeba na be kuluta au na kati ya wasala télévision bana utina mepeza mbote na Rajabi Douani mokonzi ya Matadi toke na kutambula tona montina beno ni faso batoke zingila kwako. Et puis mbote na tati e chimbungu mokwiza ni faso beno bien matondo mingi mesepe mapani ni faso mokwiza mvo filme beno toke lomba tete jambe ko chomutu plina foku lomba matondo mingi yai quartier nini kuma quartier nini atona quartier nini yai quartier nini toujours dans la kati ya sasa na kati ya sasa OK avenue nini avenue de Musafa ezave matondo avenue nini oh changulio efe ai yevo na avenue yaya ni faso ça va avenue nini Tete Kata na avenue Tete Katanga quartier Soyo 4 OK et bon si ça savait ai ben ata tasa na quartier Soyo 4 na avenue Tete Katanga merci hein ah ben toke na quartier Soyo mama boy mokwiza vous avez bon appétit tegena utambula lebisa mbote na tati Chimbungu toko ta pas te plaît tona tatone tati Chimbungu bita mwana nzanza Anita Mvumbi Jules Lutete Vatican du Dieu Masaya na Rotterdam José Makonda 100 000 gigas Rotterdam toujours et puis Nina Bella je te salue les doyens Jano Makaya sans oublier Douki Jack Mayeko Diando les grands Manitou président de l'association Yabana Matadi na France ça va bien il faut venir zingila quoi bien hein? Ça va to na kutambula to mosina beno ni faso bake zingila mais somme batu ba pasi batu na kutina kato kota na kimbuta wana kuzaula na kamera to na koto ke ba batu ke tuba tiba ke tuba. Mais en attendant, on appelle ça mbote na Valérie Wassibou de Matadi. Moi na ya Mputu na Katia France également aussi. On appelle ça mbote na Pichungo Mamongroso. Contrôlé bango toujours. Président d'homme na l'huile. Bambote ngem fumweto. Sans oublier également mbote na Monupangi na kumbu ya Trésor Baku. Canada na Canada. Bonjour maman. Mokwiza. Vous avez hein? Canada na Canada et puis mbote dia kana pangi no soto mbaka dilo hotel abeto lokola ya munu pangi na kumbu ya Pops Mavinga double passeport na kati ya Anvers mona Matadi sans oublier Polo Kamba mbote ina quartier nini bien hein? Mama ni faso mukwiza Nzove hein? Pressé hein? Apparemment, tu me kato kwa na Zulu. Apparemment, ndi laquelle les samba tomabilo na kotila ti na kati ya inzo na umona comme si pe bakena ku tout là-bas mabanga
même vous la gena kunoka net même ba jeune quartier na usala te kotila kuna mais kula mo zo muza ba kula mo zo muza ba nini yake ile kuna pangi ni faso to kuiza moi qui vous ne fait du pardon l'invoquer la bête mais vous camérité tout bandé c'est cassé mais vous la caméra bien wanza merci bête besoin de côté na kata caméra tu vas aller caméra to kuiza pangi ni faso to kuiza na cadre question à faire tout ensemble na côté ai ngeke mupaya attends ça va que vanda quoi matondo ngeke vanda quoi nani muno kwa kufi vanda ko to bo suko boya to sora na mugi bapaya oh yambile so bapaya ka chongo bo nini oh bo nini banga boko vema la funa betu tona kota kuna wasoto mosi na beno yake place mosi ya nouveau qui na kutunga mala kizunga matadra ngeke jika ngeke na putu ngeke na mochatu ngeke bange sumba parcelle à la longue après 4 ans 50 ans makuza da kwa ngemona ke yevo adi appli na vie bonjour yevo adi appli na vie que changer donc tona kutambula betuke na kota awa te quoi te kuna to kwa mona vous serez monter tout à côté de awa en attendant parce que ben mona quartier chat façon quelle et puis ça mbote na événement Joker Ndombe moi na Matadi sans oublier Caps Kapanga l'homme à la rôle c'est toujours Kochola c'est Kochola ya maman Bita Kisombe mbote na Fali Tipo Kibutu ça va les amis vous allez bien hein? Merci beaucoup ici nous sommes où c'est ici nous sommes où Tchassa à Matadi en Tchassa. Merci les amis. Tout le monde comme si ba chanter. Tout que na kutambola kaka. Tout qu'on a bien pas ce que bimna. M'en fous. Merci Kimbuta. Il m'a dit quoi m'a dit net kana mputu. Ba dit ba tout que na kutina donc kutina. Alors merci beaucoup. Mbotena Idriss Mankengo, le petit-fils de son grand-père. Mbote, sans oublier Bambotanye et Mbote na batna suke na utala betu. Bonjour. On peut s'emboter na Domi Kisoka ya Christine Mbiyavanga toujours. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien, bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1, c'est de la part de Shimita El Diego Enrico Salvatore.